خوش آمدید ناظرین، استقبال آپ کا گڈ مارننگ جے این کے آج کے تازہ ترین شمارے میں۔ آج جمعۃ المبارک ہے 13 مئی، اور آج کے جمعۃ المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن تقریبات کا آغاز ہوا تھا وہ آج اختتام پذیر ہوں گی۔ فرائیڈے فالوئنگ جس کو معراج النبی ہم کہتے ہیں، ایک تعطیل کا دن ہوگا آج ہمارے یہاں ریاست میں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے اس حوالے سے جو سب سے بڑا اجتماع ہماری وادی کشمیر میں ہوتا ہے وہ درگاہ حضرت بل میں ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے بہتریوں کا پیغام لے کے آئے، جو ہمارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس حوالے سے جو آج کے دن دعائیں مانگی جائیں گی اللہ انہیں قبول کرے۔ میں ہوں آپ کا میزبان امین بٹ، میرے ساتھ گڈ مارننگ جے این کے کی شریک میزبان ہیں سعید سمرینا گیلانی۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ کتھا ون ہو میں بوزمز چھم دلیلا، کتھا ون ہو میں بوزمز چھم دلیلا، خدا ید ناراض کیسے کرو سبیلا، وہیں یس ناراض کیسے پانے محمد، کتھا سرتو تنچن کہتے وسیلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چینٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور باقی لوگ انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں چینٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک تو سانی پروگرام روایت چھ جمعہ دو پنے پروگراموں کا آغاز نعت شریف سے کران ولیو ناظرین آج سے حضب معمول تو ہندے باپر نعت شریف کا اہتمام شاہد گلزار سب نے خوش لہن آواز میں گٹ پچھس مزیل محمد سونگ ہے بچپوں پریو گت کران زو جان فدا
یا صاحب الجمال بیا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. ناظرین آج صبح ہم نے سعادت حاصل کی، اپنے پروگرام کا آغاز ایک نعت شریف سے کیا. آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان زندگی کے کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، مجھے مجاز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. مجاز کے اس شعر میں جس تصور کو سامنے لایا گیا ہے اس میں رنگ بھرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو خبریں ہم تک آتی ہیں مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز کیا زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک منفرد مقام بنانے کے حوالے سے اس میں ہماری بچیاں، ہماری خواتین مردوں پہ سبقت لے رہی ہیں، اعتراف کرنا پڑے گا. ابھی جو 12th کلاس کے ایگزامز آئے تھے حال میں جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے، اس میں بھی بازی مار لی لڑکیوں نے. اور اس کے بعد ابھی کل ہی جموں صوبے میں 10th کلاس کے بورڈ کے ایگزامز کا رزلٹ آیا ہے، تو اس میں بھی شویتا رانا کر کے ایک ہماری بچی ہیں جنہوں نے 98.8% مارکس لے کے میدان مار لیا. اور ہمارے یہاں ابھی جو حال میں IAS کے 2015 کے نتائج سامنے آئے اس نے تو ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا، وادی کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے. لیکن اوورآل جب وہاں ٹاپرز کی بات چلی تو وہاں بھی ٹینا دابی بازی مار گئی. اور یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے. میرے خیال سے آپ بھی اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گی، کیونکہ ایک طرح سے تو ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ہار مان گئے. آسماں کو چھونا ہو تو بے خوف اڑنا سیکھو، آسماں کو چھونا ہو تو بے خوف اڑنا سیکھو، ہر پرندے کو یہاں جانباز ہونا چاہیے. ناظرین، کامیاب لوگ کسی خداداد صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف سخت محنت کرتے ہیں اور پھر ارادتاً اپنی کامیابی تک پہنچتے ہیں. کیونکہ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اسے اپنی محنت، لگن اور کوشش سے کام انجام دیتے ہیں. ناظرین، حال ہی میں UPSC سول سروس ایگزامینیشن میں ہماری ریاست سے تعلق رکھنے والے 8 لوگوں نے وہ ایگزام کریک کر کے یہ ثابت کیا کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کی کوشش کو گڈ مارننگ JNK کرتا ہے سلام، اور آپ کی سفلتا کے لیے دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے. اور ناظرین، ہماری خوش بختی یہ کہ انہی 8 ہونہار لوگوں میں سے ایک جگمگاتا ہوا، چمکتا ہوا ستارہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. This is Miss شیما نبی قصبہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. بہت بہت استقبال آپ کا. شکریہ. ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ گڈ مارننگ JNK کے آج کے اس شمارے میں آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میں اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے اور میں کوشش کروں گا کہ سبقت آپ دونوں کے پاس ہی رہے، میں سرنڈر کر چکا ہوں. میجورٹی بھی فیمیل کی ہے تو لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تک ان ساری نیک خواہشات کو پہنچایا جائے، بلکہ نہ صرف آپ تک بلکہ جتنے بھی اوور آل کنٹری لیول پہ جنہوں نے اس ایگزام کو کوالیفائی کیا ہے، ہم ان سب کو مبارکباد دینا چاہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ریاست سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے ہونہار ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ مبارک. جس دن یہ رزلٹ آیا تھا ایگزام کا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس دن گڈ مارننگ JNK دیکھا تھا. ہم نے کوشش کری تھی کہ ہم اپنی نیک خواہشات، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہمیں ملے اور جو ہمارے پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گڈ مارننگ JNK اور دوردرشن کی جو نشریات ہیں وہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر یا ہندوستان یا بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. اور ہمیں جو ای میلز ملتے ہیں اس میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے معاملے کا ذکر کرتے ہیں جہاں ایک سرخ روئی والی بات ہو، تو ہم آپ تک جو نیک خواہشات پہنچاتے ہیں وہ صرف ہماری طرف سے ہی نہیں بلکہ ان ہزاروں لاکھوں ناظرین کی طرف سے ہیں جو اس پروگرام کو دوردرشن کے پروگرام کو دیکھتے ہیں. بالکل. سب سے پہلا کویشچن کہ سول سروس ایگزامینیشن میں آنا، اس میں اپیئر ہونا آپ کا چائلڈہڈ ڈریم تھا کہ کسی چیز سے آپ انسپائر ہوئے؟ آئی تھنک سول سروس ایگزام میں بیٹھنا اور اس کو پاس کرنے کی خواہش یہ بچپن سے میرے دماغ میں رہی ہے، کافی پہلے سے.
इनफैक्ट जितना मुझे याद है अपने बचपन की चीज़ें, मैं हमेशा यही करना चाहती थी. फिर स्कूल के बाद मैंने लॉ करने का फैसला किया, क्योंकि लॉ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसके बहुत डिफरेंट पहलू हैं और मैं उससे काफ़ी अट्रैक्ट हुई, तो मैंने डिसाइड किया लॉ करने का. मगर ये चाइल्डहुड ड्रीम मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था और उसी को पूरा करने के लिए मैंने ये एग्जाम देने का फैसला किया. माशाल्लाह. और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. था. तो मुझे मतलब आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन कि आप एक दुख्तर कश्मीर हैं, जिसका नाम अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उन तमाम जो आपके साथी हैं जिन्होंने इस एग्जाम क्वालिफाई किया और जिंदगी के बाकी शोबों में जो हमारी बच्चियां हैं, बाय योर अपीयरेंस तो अभी लगता है कि आपके हंसने खेलने के दिन हैं. हंसने खेलने के दिन हैं, पर यही तो टाइम होता है. इतनी जल्दी में आपने कर लिया. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक उतनी जल्दी में नहीं. मुझसे भी छोटे लोग हैं जो इस एग्जाम में बैठते हैं. 22-23 ईयर की एज में. हमारी स्टेट से जो सेकंड रैंकर है वो बस 23 है और उनका सेकंड अटेम्प्ट है. जो हमारी टॉपर है लड़की ऑल इंडिया लेवल पे, वो 22 है. तो उस हिसाब से मैं इस मैदान में जी मैं थोड़ी सीनियर प्लेयर मानी जा सकती हूँ. जब हम बात करते हैं आपकी फीलिंग की, अगर हम बात करें, जब आपको ये पता चला कि इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली काफी दिन से ये बात चल रही थी कि रिजल्ट आने वाला है. तो फाइनली जब वेबसाइट पे वो रेड नोटिफिकेशन देखा तो ऑब्वियसली नर्वसनेस हुई. वो काफी नेचुरल सी बात है का एलिमेंट. जी. पर फिर फाइनली जब नाम देखा लिस्ट में तो अच्छा लगा और मुझे ताजुब नहीं हुआ, जैसे कि मैं जानती थी कि इस बार नाम होना है लिस्ट में. माशाल्लाह. जैसे समीना कह रही थी कि जो एक मेहनत का एलिमेंट होता है इस किस्म के मामलात में, जब आप अच्छी तरह से जो आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नताइज के हवाले से किसी हद तक इंसान बेफिक्र हो जाता है. और मुझे बात तम कोई नतीज कि दपान चुकी युस उस अल्लाह ताला सिंद फजल करने से कि वमेद इंशाल्लाह ये लिस्ट ई तो तथ मज आशि नाव शामिल. बहरहाल सह ख्वाब गो पूर. बस तुह नश यह जान कि तुह वो कि यह उस बचपन पे ख्वाब. ये आपके जो वालिद मोहतरम है, मेरा उनके साथ भी ताल्लुक है. डॉक्टर कस्बा साहब वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट भी किया है. तो जाहिर सी बात है कुछ इन्फ्लुएंसेस वहाँ से भी आए होंगे. तो लेकिन इसके बावजूद आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसे एक टफ एग्जाम माना जाता है. आपका लॉ का बैकग्राउंड है, वो एक रहा होगा एडवांटेज. बहुत से ऐसे हमारे एस्पायरेंट्स होंगे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होना चाहेंगे. स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम एक लंबा एग्ज़ाम है, 1 साल तक चलता है एक राउंड इसका. सो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि मुझे पहले अपना ऑप्शनल ध्यान से चूज़ करना था. इसमें इस एग्ज़ाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है. मैंने सोशियोलॉजी लिया था. जी. अक्सर लोग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें आपका एक एडवांटेज होता है कि पढ़ा हुआ होता है. मैंने सोशियोलॉजी लिया क्योंकि मुझे मालूम था ये लंबी लड़ाई है. इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसे पढ़ने में मुझे मजा आए, जिसको एंजॉय करके पढ़ सकूं ताकि वो बर्डन ना लगे. सो आई थिंक सबसे पहली बात यह है कि आप अपना सब्जेक्ट ध्यान से चुनें. और ये एग्जाम में अपियर होने से पहले ये आई थिंक खुद को तैयार करना जरूरी होता है कि ये लंबा एग्जाम है और इसमें चांस क्वालिफाई करने के कम होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तादाद होती है लोगों की जो इस एग्जाम में बैठते हैं. सो अपने दिमाग को तैयार करना वो पहली बात है. दूसरा, सही जगहों से अपनी किताबें, अपना मटेरियल चूज करना, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क वो इम्पोर्टेंट है. और गाइडेंस, मेरे ख्याल से सही वक्त पे सही लोगों से गाइडेंस बहुत जरूरी है. जैसे मेरे लिए हमारी एजी मीर साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर है जम्मू एंड कश्मीर से. उनकी हर स्टेप पे गाइडेंस रही और हर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज पे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकती थी और वो अवेलेबल थे. और उनका फ्लेयर है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट. बिल्कुल, उन्होंने एक फॉर्मल तरीके पे भी इसको लॉन्च किया था कि जो लोग एस्पायरिंग हैं कैंडिडेट्स, वो उनको फॉर्मल तरीके पे कहीं पे गाइड वगैरह भी करते. और उनके साथ कुछ और भी लोग जुड़ गए थे. हमने जब आप के इस एग्जाम का रिजल्ट आया तो
ہم نے جب ذکر کیا تھا تو میں نے محمد شفیع پنڈت صاحب جو ہمارے پہلے IAS ہیں ان کا جب IAS جب انہوں نے کوالیفائی کیا تھا تو میں نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ صادق صاحب کچھ دیر کے لیے حیرانگی کے عالم میں تھے کہ کیا ایسا واقعی ہوا ہے. تو لیکن اب یہ ایک سلسلہ کامیابیوں کا جو پچھلے کئی سال سے چلتا آ رہا ہے اور جس میں شاہ فیصل نے ایک نہایت ہی منفرد مقام بنایا، فرسٹ پوزیشن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو سکسیس سٹوریز آئیں پے در پے ایک لگاتار، تو وہ بھی ایک کہیں پہ بوسٹ بن گئی؟ جی بالکل. جب ہماری ریاست سے زیادہ لوگ کوالیفائی کرے اور اچھی رینک سے کوالیفائی کرے تو سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے جو مینٹل بلاک ہے کہ مشکل ایگزام ہے، کوالیفائی نہیں کر سکتے، وہ کافی حد تک دور ہو جاتا ہے. اور جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کچھ اچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کافی نیچرل بات ہے کہ آپ بھی انسپائر ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ چیز کر سکتا ہے انسان. یہاں پہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے پریپریشن کا جو یہ بڑا لمبا چلتا ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریپریشن کے لیے لانگ ٹرم پریپریشن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایک گیو اپ والی سچویشن بھی آ جاتی ہے، تو وہ کنسسٹنسی برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں؟ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، پہلے تیار ہو جائیں کہ لمبا ایگزام ہے، وہ پہلی بات ہے. دوسرا، کافی لوگ 8-9 گھنٹے لگاتار پڑھ پاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 سال تک 8, 9 یا 12 گھنٹے نہیں دے پاتے دن میں. اگر آپ ہر دن اچھے 4-5 گھنٹے دیں اس ایگزام کو، تیاری کریں، اپنی کوالٹی پہ آپ زیادہ فوکس رکھیں، ناٹ ایز کمپیئر ٹو آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے. کافی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے کتابیں دیکھتے نہ دھیان میں کچھ جاتا ہے اور تھک جاتے ہیں. اگر آپ کم ٹائم ہی دے پائے، اچھے سے دے پائے، اپنی ہابیز مینٹین کرے، گھومے پھرے فرینڈز فیملی کے ساتھ، وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا دھیان بنا رہے اور آپ کو ایگزاسشن بھی نہ ہو. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. مجھ باسان ہیکو کٲشِر پٲٹھۍ ؤنِتھ کہ یہ سا پَرِ اِنسان، یہ پَرُن گژھِ تہِ گژھِ سَرُن. صرف پڑھنے ہوتا ہے کافی کی سکھائے ذہنس تی دماغس اور کانسنٹریشن بھی نہیں رہا، کانسنٹریشن بھی رہی. اور ایک جو جنرل ٹرینڈ ہے اس حوالے سے بچے بڑی تعداد میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. کوچنگ وغیرہ کے بھی کچھ سلسلے، ہم نام نہیں لیں گے کہاں پہ ہوتا ہے، کون سا سیٹ اپ ہے، کون سا آرگنائزیشن ہے. یہ کس حد تک ہیلپ فل رہتا ہے اگر فارمل کوچنگ کے لیے، یا چاہے وہ ریاست کے اندر کوئی لے لے یا ریاست سے باہر بھی کافی امکانات ہیں اس حوالے سے. تو واٹ از یور ایکسپیرینس آن دس کوچنگ؟ ڈز اٹ ہیلپ اینڈ ڈیڈ یو آلسو؟ کیا آپ نے بھی کوئی کوچنگ وغیرہ لی تھی؟ یہ جو ڈپینڈ کران کہ اسٹوڈنٹ کیُتھ چھُ. ماشاء اللہ آپ نے کشمیری میں بات کی، میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. یہ کیا ونان ام سن واریاہ ویورز تم آسان بڑا خوش گمت یہ وچھت کہ کٲشُر بولن واجن کور IAS کوالیفائی کرت آز گڈ مارننگ JNK یس من سن مہمان. پنہ مادری زبان سۭتۍ یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ وابستگی اس ام خاطر تہ الگ پٲٹھۍ مبارک. بالکل بالکل صحیح بات. شکریہ. اب میں تھوڑا کانشیس ہو گئی. آپ جس طرح سے بھی کمفرٹیبل ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کیسا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوچنگ کلاسز سے فائدہ ملتا ہے کہ انہیں ایک ہر دن ایک لائن مل جاتا ہے کہ آج یہ پڑھنا ہے اور اس دن یہ ختم کرنا ہے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو خود پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا پھر ان کو زیادہ دھیان میں تب چیز جاتی ہے جب وہ خود پڑھتے ہیں. میں ان میں سے ایک ہوں جو میں خود پڑھنا پریفر کرتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے، جیسے میرا آپشنل سوشیولوجی تھا، میں نے اس لیول پہ سوشیولوجی پہلے پڑھا نہیں تھا کیونکہ میں لا بیک گراؤنڈ سے ہوں، BA LLB آنرس. تو سوشیولوجی کے لیے میں نے کچھ کلاسز لی، ایک اچھے پروفیسر سے کلاسز لی اور مجھے اس سے فائدہ ہوا. لیکن میں کہوں گی کوچنگ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کسی چیز میں آپ کو ضرورت ہے تو بے شک کوچنگ کے لیے جائیے، پر ایسا نہیں ہے کہ بنا کوچنگ کے ہوتا نہیں ہے. بڑی اہم بات آپ نے کہی اور آپ نے اس کو بیلنس کر لیا. ایک طرف سے آپ نے کہا کہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کوچنگ لے لیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا آپ نے کسی پروفیسر صاحب سے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پنکھوں سے نہیں حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. حوصلوں سے اڑان بھرنے والی شیما قصبہ جی ہیں آج ہمارے ساتھ، جنہوں نے حال ہی میں UPSC سول سروس ایگزامینیشن کریک کر کے ہماری دامن میں خوشیوں کے پھول بھر دیے اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے ہمارے روبرو تشریف فرما ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے ہم کلام ہو، وقت ہو چلا ہے ناظرین آپ تک سرخیاں پہنچانے کا. اور میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس کی یہ سرخی
कि चीफ मिनिस्टर मीट्स टॉप साइंटिस्ट्स, फ्लोट्स आइडिया फॉर सेटिंग अप अ प्लैनेटेरियम एट श्रीनगर। नाजरीन, ये अगली सुर्खी अंग्रेजी अखबार द मिरर ऑफ कश्मीर से नर्सिंग प्रोफेशनल्स बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी अखबार में इसके सफ़े अव्वल पे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और डीडी कश्मीर से आज के दिन नशर होने वाले खास प्रोग्रामों की तफसीलात आप देख सकते हैं। मैं कशर अखबार हमेशा ये सुर्खी कशर जबान कुन हसी प्रोफेसर रहमान रही अदबी मरकज कामरान तरफ सोर किताब मार्कस ऑनलाइन जर्नल शुरू। अभी ये उर्दू अखबार से एक सुर्खी रिश्वतखोरों के खिलाफ विजिलेंस कमीशन की कार्रवाइयां किस मरहले पर, कमिश्नर कुलदीप हुड्डा ने राजभवन में गवर्नर के सामने रिपोर्ट पेश कर दी। मेरे पास उर्दू रोजनामा और इसकी ये सुर्खी कि तूफानी बारिशों के बाद बादल फटने से बटोत और कुद बाजार में कोहराम। अभी एक अंग्रेजी अखबार से बॉटम सबटाइटल पे छपा है, एज मोर यूथ फ्रॉम वैली मेक इट टू आईएएस, सक्सेस स्टोरीज फॉर मोर इंस्पायरेशन। एक और सुर्खी एक अंग्रेजी अखबार से एलओजी फिगर स्वेल एक्सपर्ट्स एडवाइज प्रिकॉशंस, पॉपुलर्स वन बट नॉट द ओनली कल्प्रिट। और इसी अखबार के सिटी पेज पे ये खबर भी आई है कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट फेलिसिटेट्स एल्यूमनी शीमा कस्बा, शी हैज ब्रॉट लॉरेंस टू स्कूल। और हमारे रूबरू तशरीफ फरमा है। शीमा जी, जब हम बात करते हैं कंपटीशन लेवल की, डू यू फील दैट कंपटीशन लेवल इज ऑन राइज? डू यू फील दैट सिविल सर्विस इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर अवर यूथ? जो आपने बात की कंपटीशन की, हाँ कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कंपटीशन है, जॉब्स के लिए कंपटीशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कंपटीशन है। सो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है और सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर ऑप्शन है, बड़ा अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जनरली। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन कहना थोड़ा आई थिंक बाकी और भी प्रोफेशंस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी प्रोफेशंस हैं जिसमें हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। सिविल सर्विसेज में भी अच्छे और काबिल लोगों की ज़रूरत है। सो एक अच्छा करियर ऑप्शन है पर ओनली करियर ऑप्शन नहीं। इट इज नॉट ओनली करियर ऑप्शन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम यू, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी तामीर और उसको आगे बढ़ाने में, उसको तरक्की देने, जिंदगी के सारे शोबों का अपना अपना बराबर का हिस्सा होता है। जैसे हम एक डॉक्टर की जरूरत महसूस करते हैं तो हमारे समाज में एक मैसन की भी जरूरत रहती है, एक कारीगर की भी जरूरत रहती है, एक जो शाल बुनने वाला है उसकी अपनी अहमियत होती है। एक जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको खिदमत खल्क के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है और अगर आपके यहाँ जज्बा हो, दियानत हो और अपने सोसाइटी को, अपनी समाज को बेहतर करने के लिए आप कुछ करना चाहें तो वाकई इसके जरिए से आप कर सकते हैं। हर इंसान के यहाँ कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जिनको देख देख के वो आगे चलता है। तो आपके यहाँ जो बचपन से अभी तक जो सफर रहा है, हालांकि हमने अपने एजुकेशनल कैरियर के हवाले से बात नहीं की, किस स्कूल में आपने पढ़ा, किस यूनिवर्सिटी से लॉ वगैरह किया, वो शायद लंबी तफसील हो जाती। जानना चाहेंगे आपसे कि किन किन से इन्फ्लुएंस रहे और आज जो ये कामयाबी का बाब सुनहरी हरूफ के साथ लिखा गया है, इसमें किन किन अशखास का, किन किन हजरात का, या अगर आपकी वालिदा या कोई ऐसी हस्ती हो उन जिनका नाम उन्हीं सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए? जी, मेरे लिए आई थिंक मेरे वालिद साहब का मेन इन्फ्लुएंस रहा है। मैं एंटिसिपेट कर गया था, जवाब यही होगा। अब हाँ, अगर वो उनका ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा, हर फादर का रोल रहता है बच्चों की लाइफ में। बेटियों के बारे में भी कहा जाता है बिल्कुल। और मेरी मदर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। वो हमेशा हमारी प्रायोरिटीज सेट करती थी कि आपको लाइफ में अच्छा करना है, इंडिपेंडेंट होना है, ढंग से पढ़ाई करो और अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो उसका रोल आई थिंक वो इंडिस्पेंसिबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं इस हिसाब से काफ़ी खुशकिस्मत थी कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी रोल मॉडल्स थे। जैसे हमारी स्टेट में IAS ऑफिसर है खुर्शीद गनाई साहब, उन्होंने बहुत अरसे पहले मेरी ऑलमोस्ट पहली काउंसलिंग की कि अगर ये एग्जाम देना है तो कैसे देना है, तो उनका बहुत अहम रोल रहा है। और हमारे व्यास साहब हैं IAS ऑफिसर, व्यास साहब। मैं अभी कॉलेज भी नहीं गई थी
तो तब से उनका इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में, करियर में, हाँ, मेरे वालिद साहब की वजह से काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है, और उन्हें पता थी मैं क्या कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, बड़े एनकरेजिंग रहे हैं थ्रू आउट। तो इस हिसाब से मैं काफी खुशकिस्मत थी कि ऐसे रोल मॉडल्स और ऐसा सपोर्ट मुझे अवेलेबल था। एक बात है कि जब हम लड़कियों की बात करते हैं, ओवरऑल अर्बन एरियाज की बात करिए, रूरल एरियाज की, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास है कि लड़कियों में एक मिथ है कि वी कांट डू इट, बहुत ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि जब इंसान इतना एनकरेज बूस्ट अप नहीं हो जाता सिविल सर्विस में आने के लिए। हालांकि ट्रेंड चेंज होती जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि हम मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इसमें आने के लिए, खासकर अगर लड़कियों की बात करें? सारी सक्सेस स्टोरीज आपके हिस्से में और फिर भी आपके शिकवे कम नहीं जरूरत है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जी, हाँ, काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और लड़कियों को बैठना चाहिए इस एग्जाम के लिए। मेरे ख्याल से कहीं हमारी सोसाइटी में अक्सर लड़कियों को ये महसूस होता है कि वो सिर्फ कुछ कुछ काम कर सकती हैं, और तो ये बदल रहा है, मैं कहना चाहती हूँ काफी हद तक बदल रहा है। टॉपर्स लड़कियां हैं मुख्तलिफ एग्जाम्स में, जैसे आपने अभी मेंशन किया। जी, सारों का जिक्र नहीं आया, कुछ जो मेरे ध्यान में। जी, ये सब बदल रहा है, पर कहीं ना कहीं अभी उस किस्म की सोच काफी लोगों के दिमाग में है, और वो एक मेंटल ब्लॉक सा रहता है लड़कियों को कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, या इसी हद तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं। एक ग्लास सीलिंग जैसी बन जाती है। उसके लिए चेंज की जरूरत है हर एक घर के लेवल से, क्योंकि सबसे पहली सीख सोशलाइजेशन अगर मानी जाए वो घर से होती है, और फिर स्कूल से होती है। सो घर का, वालिदैन का एक अहम रोल है इसमें कि बच्चियों को आप होल्ड बैक ना करें, उनका ज़हनी पोटेंशियल सेम है जो एक लड़के का होता है। सो उन्हें अपने इंटेलेक्ट और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आप ग्रो करने दें, उन्हें होल्ड बैक ना करें, तो आप देखेंगे कि मोरलेस इक्वल लेवल पे सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। क्या बात है। बड़ी अहम बात यह है कि पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ एक जनरल इम्प्रेशन सा है, और जो अभी तक भी कम नहीं हो पा रहा, सबरीना ने भी उसकी तरफ दबे लफ्जों में इशारा किया कि वो जेंडर बायस वगैरह की बात हमारे यहाँ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस किस्म की सक्सेस स्टोरी सामने आ रही हैं, अगर कहीं वो हो भी तो मेरे ख्याल से आजकल कहीं छुप गया होगा। चले कलाम जिस तरह से भाग जाता है इस मौसम में कश्मीर से, इसी तरह से वो जेंडर बायस का जो जज्बा है वो भी कहीं चला होना भी चाहिए सर, क्योंकि इंस्पायरेशन ऐसे लोग जब क्रैक करते हैं, आप कहते होना गया, हमने तो तस्लीम कर लिया, बरसरे आम तस्लीम कर लिया। अब ये एक अपॉर्चुनिटी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नवाजा इस कामयाबी से। मैं चाहूंगा कि अभी आपने अपने वालिदैन का जिक्र किया, हम उनको भी खुसूस और उन सारे जो हमारे इस एग्जाम के हवाले से जिन्होंने भी किसी भी हाल ही में डिक्लेयर किए गए रिजल्ट के हवाले से कामयाबियां हासिल की, उनके वालिदैन को हम गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद कहना चाहेंगे, आपके वालिदैन के समेत। अब ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अल्लाह करे कि आपकी जो सलाहियतें हैं उनका फायदा इस पूरे समाज को, ये डिपेंड करता है कैडर आपको कौन सा मिलेगा, स्टेट आपको कौन सा मिलेगा। हमारी दुआ रहेगी कि अपनी स्टेट का कैडर मिल जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हाउ वुड यू लाइक टू सर्व योर सोसाइटी? क्या रहेगा आपका अप्रोच, क्या रहेगा? ऐसी कौन सी ऐसी चीजें जिसको आपको लगता है कि एक बार उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा तो ये कर दिखाएंगे? अभी मुझे जैसे आपने कहा सर्विस भी अलॉट नहीं हुआ है, कार्डर जी। मेरा आई थिंक फोकस इस बात पे रहेगा कि मैं जहां भी सर्व करूं, जिस कैपेसिटी में सर्व करूं, मैं एफिशिएंसी के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम करूं, और काम को सिर्फ काम ना समझूं, इसे एक मौका समझूं कि मुझे ये गॉड्स ग्रेस से ये मौका मिला है लोगों की खिदमत करने का, और जिस कैपेसिटी में जैसे मुझसे हो सके एफिशिएंसी से, अपनी पूरी कैपेबिलिटी से ध्यान लगा के और ईमानदारी से काम करें। शीमा जी को अगर चेंज, कश्मीर की अगर हम बात करें, ओवरऑल अपनी सोसाइटी की बात करें, चेंज करने का मौका मिलेगा, आप कौन सी दो चीजें चेंज करना चाहेंगी ऑन दैट बेसिस? ये मुश्किल सवाल है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करें दो चीजें। बहुत रियासतों में तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी की एफिशिएंसी की, और हर बार यही आई थिंक एफर्ट रहता है गवर्नमेंट का कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाया जाए डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज की।
सो ऐसे दो चीजें पिक करना मुश्किल है और आई थिंक फेयर ना हो। बिल्कुल। और मैं अभी आई थिंक उस जगह पहुंची नहीं हूँ कि जहां मैं ढंग से प्रायोरिटाइज कर फिक्स कर सकूं। शायद जब मरहला आएगा तो वहां प्रायोरिटीज फिक्स हो पारी। अब बड़ा डोमिनेंट रहा ये आपकी कामयाबी की जो दास्तान है माशाल्लाह, और इसी के हवाले से सारी गुफ्तगू होती रही। तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चियों के भी अपने पैशंस होते हैं, ये सारा कंसंट्रेशन इसी पढ़ाई पे रहा या कभी दाएं बाएं कहीं कोई म्यूजिक, कहीं शेर व शायरी, कहीं कुछ और भी, मतलब अभी तक के इसमें हॉबीज में रहा कुछ सिलसिला? जी बिल्कुल रहा। ये मुझे टीवी सीरीज और मूवीज देखने का बहुत शौक है और जहाँ जैसे टाइम मिले मैं रेगुलरली मूवीज देखने की कोशिश करती हूँ, नई पुरानी। और टीवी सीरीज भी आजकल इतनी आती हैं, इतनी अवेलेबल है, तो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और काफी शौक से फॉलो करती हूँ। जी जी। विद रिगार्ड टू रीडिंग, एक तो वही जो आपकी रही होंगी किताबें, आपने सोशियोलॉजी का जिक्र किया और लॉ के साथ तो कानून भी पढ़ लिया होगा, सोशियोलॉजी, तो अदर देन दैट लिटरेचर वगैरह के साथ? जी जी जी, मैं इनफैक्ट रीडिंग एक हैबिट सा है, अभी हॉबी नहीं रही है, ये हैबिट बन गया है। स्कूल के टाइम से काफी रीडिंग का शौक रहा है। मुझे क्लासिक्स बहुत पसंद है, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, वो मेरे फेवरेट ऑथर्स में से है। नए ऑथर्स में से विक्रम सेठ की जैसे बुक्स वो मैं काफी पसंद करती हूँ। तो रीडिंग जो भी अच्छी बुक आती है मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रैक करूँ। फिक्शन में काफी शौक से पढ़ती हूँ। नॉन फिक्शन तो ऑब्वियसली आपकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और आपको जो टॉपिक इंटरेस्ट करे, अगर उसमें कोई किताब आती है तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पर नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों, फिक्शन का खासी तौर पे मुझे काफी शौक रहा है बहुत पहले। बुक रीडिंग की जब हम बात करते हैं, आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, इंटरनेट का काफी रोल है। हाँ? इंटरनेट काफी इंक्लूड हो चुका है हमारी डेली टाइम रूटीन में, लेकिन इंटरनेट का कितना रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड प्रिपरेशन का स्कीम ऑफ थिंग्स काफी हद तक बदल गया है इंटरनेट की वजह से। एक चीज है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से दूर दराज लोग जो भी हैं वो जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, इवन नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी हद तक सहूलियत हो गई है और इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, रेफरेंस बुक्स है, पेजेस हैं, एसेज आते रहते हैं। आप कोई एक टॉपिक ले लें, आपको इतनी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट चीजें ऑनलाइन मिल जाएंगी कहीं से भी। तो पर अब शायद जरूरी नहीं कि आप कहीं आपको जाना पड़े तैयारी के लिए, आप घर बैठ के कहीं से भी, मुल्क के किसी भी कोने से तैयारी कर सकते हैं। पर ये जरूरी है कि ऑनलाइन रिसोर्स इतना है, आप उसमें से आपको वो सीव आउट करना है, वो छांटना है कि अच्छा और रेलेवेंट रिसोर्स क्या है। जी, सब तो पढ़ नहीं सकते, सब याद नहीं कर सकते, तो जरूरी है देखना कि कौन सी चीज रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है और क्रेडिबल है। ये सब देखना जरूरी है। बुक रीडिंग की कितनी क्रेडिबिलिटी है इस इंटरनेट सिनेरियो में? आई थिंक बुक्स हमेशा रेलेवेंट रही है, अभी भी रेलेवेंट है। जो हमारा प्रिंट मीडिया है, द होल स्कीम ऑफ प्रिंटिंग काफी रेलेवेंट है। आपकी अच्छी रेफरेंस बुक्स अभी भी प्रिंट में है और आप देखेंगे 70s से काफी रेफरेंस बुक्स हैं वो 60-70s में लिखी हैं, जैसे सोशियोलॉजी की, अब अपडेट होती आ रही हैं। सो किताबों की जो अहमियत है वो अभी भी है और जरूरी है। इस किताबें झांकती रहती हैं अलमारियों की शीशों से, वो एक सिलसिला है, उनके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है, कभी उनको रहल बना के सामने रख के या कभी रेट के, और वो सारी चीजें। आपने बुक रीडिंग के हवाले से भी बात की। ये जो हमारी गुफ्तगू चल रही है इसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियां जो एस्पायर कर रहे होंगी आपको देखे, या जो बाकी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको देखे, कि वो भी जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लें। आपने ये कर दिखाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे मुखातिब होके उनको एक एतमाद दिला दें कि हम किसी से कम नहीं। अभी और भी गुफ्तगू होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेज पे अगर वो सारी बातें जिससे आप अपनी बहनों को, पर्टिकुलरली जो हमारी बच्चियां हैं, उन तक पहुंच पाए, तो मैं समझूंगा कि इस प्रोग्राम ने हक अदा किया आपकी कामयाबी को एंडोर्स करने का। जी जरूर। मैं लड़कियों से, खासकर रियासत की लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
اور جو آپ زندگی میں کرنا چاہیں کبھی یہ نہ سوچے کہ آپ لڑکی ہیں آپ وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ میں صلاحیت ہے اور اگر آپ اس چیز کے لیے محنت کرنا چاہیں, ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے ریچ میں نہیں ہے. آپ محنت کریں, اپنی صلاحیت پہ آپ کانفیڈنس رکھیں. اور یہ میں والدین سے بات کرنا چاہوں گی لڑکیوں کی کہ لڑکیوں کی ذہنی صلاحیت سیم ہوتی ہے جو لڑکوں کی ہوتی ہے. تو کبھی اپنی بچیوں کو ایسا نہ محسوس کرائے وہ کم ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دھیان میں دماغ میں شروع ہوتی ہیں اور یہ ایک ایک انسان کے دھیان سے ہی یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. As they say, it begins in the mind, an idea begins in the mind. تو سب کو اپنے دماغ سے یہ چیزیں ہٹانی چاہیے. ہم 21st سینچری میں آگے ہیں. یہ چیزیں اگر ہم ابھی بھی بات کریں ایک قسم سے یہ انفارچونیٹ ہے. جی لیکن شاید آپ نے بڑا صحیح کہا کہ 21ویں صدی میں جب ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تو ایک رویے کی جو تبدیلی ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور اس حوالے سے جو ایک بہتری کا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مطلب اعتراف کرنا چاہیے جب اس قسم کی کامیابیوں کی داستانیں ہمارے سامنے. میرا جو ہوم ٹاؤن ہے بارہ مولہ, وہاں سے بھی ایک لڑکی پائلٹ بالکل عائشہ عزیز. تو مطلب یہ اگر آپ 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی حیران کن بات ہو جاتی ہے. تو ہم تو مردوں کے حوالے سے اس قسم کی توقعات نہیں رکھتے تھے, تو لیکن آج بچیاں ہماری وہ کر دکھا رہی ہیں. آپ گفتگو جاری رکھیں, میں چاہتا ہوں کہ سنوں آپ دونوں. بالکل شیما جی, جب ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن کی, پھر سے موٹیویشن پہ ہی آ جائیں کیونکہ موٹیویشن از دا مین, جہاں اگر ہمارا بینچ آف مائنڈ کسی چیز کے لیے پریپیئر ہوگا دین وی کین موو ماؤنٹینز. اٹس ویری ٹرو. موٹیویشن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ٹو گو فار اینی ٹائپ آف کمپٹیٹیو ایگزامینیشن؟ بہت ضرورت ہے. یہ پہلی چیز ہے, آپ کا موٹیویشن ہونا چاہیے کہ آپ وہ پہلا قدم اٹھا سکے کوئی چیز کرنے کی. ایگزام ہو کوئی بھی کام ہو, موٹیویشن پہلی چیز ہے. اب وہ آپ کہاں سے موٹیویشن لے, کچھ لوگ سیلف ڈریون ہوتے ہیں, موٹیویشن خود سے آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تھوڑا سا کورس کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کیسا ہے. موٹیویشن آپ اپنے ارد گرد سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں, ٹی وی موویز میں کچھ دیکھتے ہیں, امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں, وہاں سے موٹیویشن آتا ہے. تو سورسز مختلف ہوتے ہیں لیکن اہمیت موٹیویشن کی پرائمری ہے. یہ ٹی وی اور موویز کو آپ موٹیویشن کا فیکٹر سمجھتے ہیں؟ اس کو تو جنرلی لوگ انٹرٹینمنٹ لے کے چلتے ہیں. اب آپ کس چیز کو کس طرح سے دیکھیں اور اس سے کیا لیں. جیسے میں مینشن کرنا چاہوں گی, ایک سیریل آتا تھا, آئی تھنک دوردرشن پہ آتا تھا, اڑان, بہت پہلے والی 90s میں, بچوں کے حوالے سے. جی اس میں وہ ایک وومن IPS آفیسر جی اس کی لائف کے بارے میں ہے. اینڈ آئی تھنک وہ پہلا ٹی وی پروگرام ہے جو مجھے یاد ہے میری میموری میں. اور ایک امپیکٹ جی بہت امپیکٹ رہا اس کا. تو میں یہی کہتی ہوں آپ کو موٹیویشن کہیں سے بھی مل سکتا ہے. دو لوگ ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس سے مختلف چیزیں لے سکتے ہیں. دوردرشن پبلک براڈ کاسٹر ہے, آپ نے ذکر کیا اڑان سیریل کا. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں جس میں فکشن والے پروگرامز بھی شامل ہوتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ ایک تعلق ہو, اور اس حوالے سے ہم نہ صرف انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں بلکہ یہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان میں آپ کو وہ گلیمر ہائی فائی نیس بھلے ہی کم لگے لیکن ان کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے, اسے پروپیگنڈا کی طرح نہیں بلکہ ایک زندگی کا حصہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آپ نے اڑان کا ذکر کیا, بڑا اچھا لگا. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. گڈ مارننگ JNK کی زینت بڑھانے کے لیے جو مہمان آج تشریف فرما ہے انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کیا کہ نتھنگ از امپاسبل. جی ہاں, شیما نبی قصبہ جی ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما. کیونکہ جب ہم کسی چیز کے لیے انسپائر ہوتے ہیں یا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو سکسیس سٹوریز کا کافی اہم رول رہتا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا ٹائم لیا اپنی پریپریشن کے لیے بفور اپیئرنگ ان دا ایگزامینیشن؟ میں نے پہلا اٹیمپٹ 2014 میں دیا تھا اور یہ میرا 2015 کا اٹیمپٹ ہے. تو میں نے 2014 شروع میں اس کی تیاری فارملی شروع کی. لیکن یہ ایگزام ایسا ہے جو آپ کی بیسکس ٹیسٹ کرتا ہے. تو اس میں جو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, اس سب کا بہت اہم رول رہتا ہے. تو ایک قسم سے تیاری کا مائنڈ سیٹ بہت پہلے سے بننا چاہیے. آئیڈیل سچویشن جی کیونکہ وہ کافی ضروری ہے اور آپ کو اتنا زیادہ ایفرٹ پھر شاید لگانا نہ پڑے. فارمل طور سے
1 साल एग्ज़ाम से पहले काफ़ी टाइम होता है, आप तैयारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं 1 साल पहले से। 1 साल एक अटेम्प्ट के लिए काफ़ी। टाइम मैनेजमेंट का कितना रोल है? गो फॉर इट। बहुत अहम रोल है, खासकर उनके लिए जो काम भी करते हैं और इसके लिए तैयारी भी करते हैं। उनको टाइम काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, हर दिन 4-5 घंटे अगर आप दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा होता है आप नहीं दे पाते हैं, फिर आपको कॉम्पनसेट करना है। और उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फुल टाइम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन होता है और आपको पता नहीं चलता है सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कैसे हो जाए। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जो भी इसकी तैयारी करना चाहिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। अक्सर टाइम टेबल की पाबंदी मुश्किल होती है, सबके लिए होती है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रही है काफ़ी टाइम पे। पर एक आपको टाइमलाइन ध्यान में होनी चाहिए कि इतनी देर में ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक करना है, और कुछ टाइम अलॉट करिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। कुछ लोग सुबह पढ़ाई प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रात में, कुछ दिन में। सो हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से तैयारी का एक टाइम टेबल टेलर मेड रखना चाहिए अपने लिए। मैं अभी जब हम वक्फे पे गए थे तो ये एक हमारे यहाँ से पैगाम चला था रुश्वत सतानी के हवाले से। तो अल्लाह का हुक्म भी है, अल राशि वल मुत्तशी किलाहुमा फिन्नार, और बड़े मुक़द्दस दिन पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जो जुम्मा है आज, तो इस हवाले से बात की जानी चाहिए। रुश्वत के हवाले से, करप्शन के हवाले से लोगों के बड़े इल्ज़ामात भी हैं, खदशात भी हैं, एहसासात भी हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोग जो इस किस्म के एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अपनी मेहनत शाइक़ा की बुनियाद पे उन पोजीशनों पे पहुँचते हैं जिसके लिए लोग बड़े मुतमन्नी होते हैं, क्या ये एक फैक्टर बनेगा आने वाले दिनों में कि हमें करप्शन फ्री सोसाइटी देखने को मिले? जी बिल्कुल, जिनको खुद इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर को भी इम्पैक्ट करता है कि आप पूरी अपना खून पसीना बहा के कोई एग्ज़ाम पास करें, तो वो ज़रूर एक फैक्टर कहीं ना कहीं रहता होगा कि आपको आपकी मेहनत की वजह से फल मिला है, आप अपना काम ईमानदारी से करें और किसी का हक न मारा जाए। मेरे ख्याल से ये जो आपका रिस्पांस है, ये कॉल के तौर पे हमें लेना चाहिए कि जो लोग मेहनत की बुनियाद पे अपने लिए कुछ हासिल करते हैं, वो किसी से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। हमारे जो सिलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं वो आपने अभी जिक्र किया दूरदर्शन के हवाले से कि आपने एक इंस्पायरेशन लिया था उड़ान से, तो हमारे जो डीडी कशर के चीता चीता प्रोग्राम हैं वो यूट्यूब पे भी दस्तयाब हैं। बल्कि उसके लिए मैं ये जो लिंक है www.youtube.com/c/DD Kashir, अब या स्क्रॉल भी चल रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे, तो आप यूट्यूब को भी विजिट करिए और देखिए हमारे चीता चीता प्रोग्राम। शिमा हमारे साथ हैं, इनसे शायद गुफ्तगू का थोड़ा सा और मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त हो चला है आप तक अक़वाल ज़रीन पहुँचाने का। आइए देखते हैं अमल करने के लिए अक़वाल ज़रीन। आँख दिल का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों से मिलो तो इखलाक की बिना पर, और कटो तो आमाल की वजह से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ताज्जुब है उस पर जो दोज़ख को सच मानता है फिर भी गुनाह करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे बेहतरीन वो लुक़मा है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसमें इतनी जुर्रत है लाए हमारी परवाज़ में कोताही।
किस में इतनी जुर्रत है लाए हमारे परवाज में कोताही, हम परू से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। ये अभी हम खवातीन की कामयाबी और सफलता की बात हो रही थी, अभी हम वो कर रहे थे, वही सिलसिला जारी था। शेर का मिसरे उला जो था वो बड़ा धमकी आमेज था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लड़कियों ने खुद को इतना साबित किया। एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जो है, शाइनिंग एग्जाम्पल हमारे सामने तशरीफ फरमा है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, यकीनन पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे बीत गया। मैसेज क्या रहेगी लास्ट में आपका जो पैगाम है, ओवरऑल जो मैसेज है लड़कियों के लिए, ओवरऑल जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी तरह से ईमानदारी से मेहनत करिए, बाकी उसका फल खुदा तक छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। एक इम्प्रेशन है कि इस किस्म की जो कामयाबियों की कहानियाँ हमारे सामने आती है उसमें दो पस मंज़र होते हैं। कहीं ये होता है कि बच्चे का अपना एक ख्वाब होता है जिसकी वो तकमील करता है, कहीं ये होता है कि वालिदैन का एक ख्वाब होता है वो उसकी तकमील करता है। और कुछ मामलात में ये देखा गया है कि वालिदैन अपने बच्चों पे अपने ख्वाब मुसल्लत कर लेते हैं और कभी कभार उसके नताइज जो हैं वो मनफी हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी उस हवाले से? इंसान जो करना चाहता है, अगर मोटिवेशन खुद से है, आप खुद करना चाहें तो उससे बेहतरीन तो कुछ है नहीं। अगर वालिदैन का भी कहीं से पुश हो, कहीं कोर्स करेक्शन अच्छा रहता है, गाइडेंस मिल जाती है, उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ जैसे आपने बोला वालिदैन अपने ख्वाब बच्चों पे थोपते हैं या फिर उनसे ज़बरदस्ती कुछ कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा गया है। ऐसे में इंसान को परफॉर्म करने में काफ़ी मुश्किलात आती होंगी, क्योंकि अगर आपका वो खुद का ख्वाब नहीं, आप वो खुद से नहीं करना चाहें तो आप उस बेंट ऑफ माइंड में होंगे नहीं कि आप अपनी तरह से पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, पूरा एफर्ट दें। क्योंकि अनलेस इंसान कोई काम खुद से अपने मन से अंदर से नहीं करना चाहे तो वो पूरा अपना एफर्ट दे नहीं पाएगा। और ये तो नाइंसाफी हुई बच्चों के साथ सबसे पहले, और वालिदैन अपने खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो कामयाबी की ये दास्तान है ये एक मुश्तरका ख्वाब की तकमील है जिसमें आपके वालिदैन की आरज़ुएं, तमन्नाएं और उनकी दुआएं और खुद आपका अपना इरादा, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत शामिल कार रही है। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको और सभी जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि गिफ्ट सामने आए हैं, वी कैन एक्सपेक्ट अ एयर ऑफ चेंज फ्रॉम यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सो मच फॉर ग्रेट वर्क। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग JNK का आज का ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा आप द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।